थिबा प्रसिद्ध तोटा गोपीनाथ सहित श्री चैतन्य महाप्रभु और तांको परम भक्त गदाधर पंडित संपर्क जड़ित अछि। एहर कहानी बहु रोचक और भावपूर्ण। एबे बालीसाई थिबा राधाकांत मठ बा श्री गंभीरा पंचदश शताब्दीर भक्ति जुगरे थिला पंडित काशी मिश्रଙ୍କ बासगृह। श्रीक्षेत्र में अवस्थान करुथिबा समय श्री चैतन्य महाप्रभु काशी मिश्रଙ୍କ घरे अवस्थान करुथिले। प्रतिदिन श्री चैतन्य महोदधि स्नान करी गदाधर पंडितଙ୍କ निकटକୁ जाउथिले। पंडितଙ୍କ निकटरू श्रीकृष्ण लीला श्रवण करी श्री चैतन्य अत्यंत विह्वलित अवस्था नृत्य करी श्रीमंदिर को जाई महाप्रभुଙ୍କ दर्शन करुथिले। श्री चैतन्य अन्य नाम गौर बा गौरांग। से जाउथबा कारणरू संपृक्त पथ गौरबाट भावे लोकमुखरे विख्यात होइथिला। एबे संपृक्त अंचल गौरबाट बा गौड़वाड़ साही भावे परिचित। गदाधर पंडितଙ୍କ निकटरू श्रीकृष्ण लीला श्रवण करुथिबा समय दिने श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्णଙ୍କ विरहरे व्याकुल होई मोर प्राणनाथ कुआडे गले बोली कही महोदधि तीरवर्ती सेही तोटा बा बगीचारे माटी खोलिबाकू लागिले। खोलु खोलु तांको हाथरे एक अति सुंदर विग्रहଙ୍କ मुंड बाजिला। यह देखि से आनंदरे विह्वल होई गली। एहा परे से गदाधर पंडितଙ୍କ साहाय्यरे सेही विग्रह को बाहर करी आनिले। भगवान श्रीकृष्णଙ୍କ सेही विग्रहटी अत्यंत मनमोहक थिला। बगीचारू मिलिथिबारु महाप्रभु ठाकुरଙ୍କ नाम देले तोटा गोपीनाथ एवं विग्रहर सेवा करबा पई दायित्व गदाधर पंडितଙ୍କୁ अर्पण कले। किछि वर्ष पर श्री चैतन्य महाप्रभु लीला संवरण करिबा परे गदाधर पंडित एकाकी होई गले और बयसाधिक कारणरू से क्रमे दुर्बल होई गले एवं तांका हाथ ऊपर को उठिला नाही। एही कारणरू से ठाकुरଙ୍କୁ ठिया होई सेवा करि पारले नाही। फलरे से अन्य पूजारी को सेवा भार देबाको चिंता कले। सेही रातिरे श्री गोपीनाथ तांको स्वप्न देखा दे कहिले मु केवल तुमरी हाथरू सेवा ग्रहण करबाको चाहे। परदिन सकाळे गदाधर पंडित जेतेबेले देखिले गोपीनाथ सेवा ग्रहण करबा पई तांको आगे बसी जाइछंती सेबेठारु श्री तोटा गोपीनाथ विग्रह बसिथिबा अवस्था पूजा पई आसुछंती। एक विश्वास अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु निज लीला संवरण करबा परे तोटा गोपीनाथଙ୍କ विग्रह रे लीन होई जाइथिले। आज मध्य मंदिर रे गोपीनाथଙ୍କ आंठुरे एक स्थान रहिछि जेउठारे महाप्रभु लीन होइथिले बोली विश्वास करा जाय।
বেঙ্গল মানে পশ্চিমবাংলা থেকে এসেছি। নবদ্বীপ ধাম, শান্তিপুর নবদ্বীপ। টোটা গোপীনাথে আছে কিছুদিন, তাই এখানে টোটা গোপীনাথ আমার শ্রীমান মহাপ্রভু থাকাকালীন থেকে প্রচারিত আরও বেশি। আর এই টোটা গোপীনাথ বহু পূর্বে, তা মহাপ্রভু যখন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করে নবদ্বীপ থেকে এই নীলাচলে আসেন, নবদ্বীপ সেই ধাম পুরী ধামে এসে টোটা গোপীনাথে আসতেন। তখন টোটা গোপীনাথ মানে প্রকট নীলায় ছিল না, তখন এইখানে বালু ছিল, মানে বালুকার দ্বারা আবৃত ছিল। তার মধ্যে টোটা গোপীনাথ মানে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। মহাপ্রভু এসে টোটা গোপীনাথকে উদ্ধার করে, সেই থেকে টোটা গোপীনাথের সেবা হয়। আর মহাপ্রভু পার্শ্বদ গদাধর পণ্ডিতকে এই সেবার অধিকার দান করেন, সেই থেকে গদাধর পণ্ডিত সেবা করেন। তারপরে গদাধর প্রভু সেবার পরে তারপরে মামু ঠাকুর নামে একজনা ছিলেন, তিনি মামু ঠাকুর এই বাগান থেকে মানে টোটা শব্দ তো বাগান, তাই বাগান থেকে ফুল তুলে একটা করে মালা গেঁথে রোজ গোপীনাথের গলায় পরাতেন। তা একদিন মামু ঠাকুর যখন বয়স হয়ে গেছেন, বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, তখন ওনার মাজা পড়ে গেছে, মানে পুজো হয়ে গেছে। তখন উনি গোপীনাথকে বলছেন, আমি তো রোজ একটা করে মালা গেঁথে তোমার গলায় দিতাম, তা আমার সেই ক্ষমতাটুকুও নেই, কেন আমি পুজো হয়ে গেছি, আমি নিচু হয়ে গেছি। তা তুমি যদি একটু খাটো হতে মানে নিচু হতে, তাহলে পরে আমি তোমার গলায় মালাটা পরাতে পারতাম। তা তখন গোপীনাথ তারপরের দিন সকালবেলা মামু ঠাকুর এসে দেখে গোপীনাথ পদ্মাসনে বসে পড়েছে। তা এই হচ্ছে গোপীনাথের টোটাল মানে মেন মাহাত্ম্য। আর মহাপ্রভু থাকাকালীন এখানে তো অনেক মানে নীলা, তা এটা হচ্ছে রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, গোবর্ধন মানে চটক পর্বত। এখানে ছিল চটক পর্বত, মানে মহাপ্রভু গিরিরাজ গোবর্ধনকে স্মরণ করে বৃন্দাবনে এই চটক পর্বতে মানে চলে আসতেন। তা এইটা ওখানে আছে গোবর্ধন, এটা রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, ওদিকে বংশীবট, যমুনা, নন্দগাঁও, বর্ষণা, এখানকার এই ছোটোখাটো মাহাত্ম্য। আমি এইটুকুনি বিস্তারিত বললাম না কিছু, এইটুকুনি বলে আমার সংক্ষিপ্ত ঠিক নাম জয় রাধে। ভিকাରୀ ଚରଣ ସାବତ ନା ଆଉ ମୁଁ ଆଗେ 5-7 ବର୍ଷ ହେଲା ମଠରେ ପୂଜାରୀ କାମ, ତାପରେ ମଠ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିନି, ଯାହା କିଛି ଜାଣିଛି ଶୁଣିବାରେ ଲୋକଲୋଚନ ଶୁଣିବାରେ। ଏ ମଠ ହେଲା 500 ବର୍ଷ ତଳର ପୁରୁଣା ମଠ। ଆଉ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ ସେବା କରୁଥିଲେ ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ, ତାପରେ ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ ଭାଗବତ ପାଠ କରିବା। ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନବଦ୍ୱୀପରୁ ଆସିଲେ, ନବଦ୍ୱୀପରୁ ଆସି ଗମ୍ଭୀରା ମଠରେ ରହିଲେ, ବାଲି ସାହି ଗମ୍ଭୀରା ମଠ ପୁରୀର, ସେଠି ରହିଲେ। ତାପରେ ସେ ଏ ସାହି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୌରବାଟ ସାହି, ଗୌରବାଟ ସାହି ଦେଇକରି ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ